Wow, naka-54. Kaya nga, grabe. Diyan nga yung plato niya. Dito pa sa kabila. Ayun. Yung iba gumagapang. Grabe naman. Nakasagad. Ayun o. Ayun o. Grabing kulnago yan. Iba talaga pag kulnago ang bike mo. Iba. Grabe. Ayun o. Kulnago yan o. 54. Samantalang kami nakasagad. Ayun o. Sagad o. Giring o. Pero itong kulnago na to 54. My gosh. Grabe naman yan. Oh.